औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्लि मालिम मिल्लका। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक की कसरत रखें ज़्यादा से ज़्यादा और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और जैसा कि मैं आपसे मुखातिब हूँ कि मेरे बहनों और भाइयों, ये देखो आपके आगे खुदा का वास्ता देते हैं हाथ जोड़ के, उस्तादी तेरा नफा नुकसान होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा भाई? तू कमाएगा तब मुझे क्या फ़ायदा होगा, तेरा नुकसान होगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि मेरे बहनों और भाइयों, एक तो बावजूद है और दूसरा स्टॉप लॉस के बगैर कोई बंदा भी मेरी बाइंग कॉल पे कोई माल ना ले। उस्तादी आस्ते आस्ते आप लोग सिखा रहे हैं मुझे, और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और मार्केट अपने स्टोरिकल हाई के ऊपर जा रही है। और मार्केट आज भी माशाल्लाह, आज जो मार्केट का हाई लगाया वो तकरीबन आज के दिन में जो है वो 85,000 और 824 का हाई लगा। और फाइनली मार्केट जो बंद हुई 85,663 के ऊपर मार्केट बंद हुई, 753 पॉइंट इजाफे के साथ अपने स्टोरिकल हाई के ऊपर है मार्केट। और आज तमाम दिन मार्केट ने पॉजिटिव काम करवाया। 85,000 की सतह भी आज ब्रेक करती हुई शानदार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई, और 84,897 का लो लगा। और 187 कंपनियां प्लस हुई, 191 कंपनियां माइनस हुई, और 501 मिलियन का शेयर का कारोबार हुआ। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हमारे शेयरों में काम करोगे तो इंशाल्लाह नफ़ा ही नफ़ा कमाओगे, और हमारे शेयर में काम नहीं करोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो आज के दिन भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग के साथ काम हुआ आज के दिन में हमारा। और ख़ास तौर पर छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, आई लव यू OEDC PPL, आई लव यू SNGP, आई लव यू। और इसके अलावा आगे बताते हैं आपको, माशाल्लाह आज मार्केट बहुत ही शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ रही। और आज प्री ओपनिंग में हमने आप पावर की न्यूज़ आई कि IDPs के ऊपर मसले मसाइल चल रहे हैं और गवर्नमेंट इनका पैसा भी बंद करेगी और नए मुआहदे करेगी। तो इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि IDPs में जो बिजली ज़्यादा बनाएगा उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हब पावर बहुत अच्छी बिजली बनाता है और हब पावर को फ़ायदा होगा। हब पावर का कोई भी मसला नहीं है इंशाल्लाह, और बस IDPs का पेमेंट का रोल है। तो इसकी वजह से आज हब पावर में सेलिंग देखने में आई। और जब तक ये कट्टा कट्टी बंद नहीं होता आप लोग एहतियात से बाय करें। और आज हमने इसको बाय करवाया है 10 रुपये में, और 11 रुपये के दरमियान और 12 रुपये के दरमियान आज 11 रुपये 92 पैसे बंद हुआ है। और इसके अलावा 9.78 पैसे की कमी हुई है, 45 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और PPL शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ इसको हमने आज बेचा है, और माशाल्लाह अच्छे रेट पे बेचा। आगे बताते हैं आपको, इसमें 1 रुपये 43 पैसे का इजाफा हुआ है 21 मिलियन शेयर के साथ। और पाकिस्तान रिफाइनरी, जो कि हम आपको पहले बता रहे हैं कि रिफाइनरी अपग्रेड होने जा रही है, और रिफाइनरी में इसी वीक में इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो तू देखता रह जाएगा। आज मैंने अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी भी बाय कर लिया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाय करवा लिया है। और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अटक और नेशनल और PRL रिफाइनरी तीनों की तीनों चलेगी। सऊदीया की इन्वेस्टमेंट आएगी, सऊदीया पाकिस्तान रिफाइनरी के 20% शेयर अपने हिस्से में ले जाएगा, PSO के 20% शेयर लेके जाएगा। मुआहदा होगा, OEDC PPL और PSO के भी 20% शेयर बिकेंगे। और पाकिस्तान में सऊदीया अपना पंप भी लगाएगा। तो इसके बाद उसकी कीमत में आज 72 पैसे का इजाफा हुआ पाकिस्तान रिफाइनरी में। OEDC में 5 रुपये का इजाफा हुआ, 16 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। WTL गांडू शेयर है, मैं इसका नाम ही नहीं लेता। और इसके बाद हम नेटवर्क आपको कल भी बताया था, और उसकी कीमत में भी आज 57 पैसे का इजाफा हुआ। और मैपल लीफ में भी इजाफा हुआ। और एयर लिंक मैंने कल भी आपको कहा था, मैंने एयर लिंक बेचा है, और बेच के मैंने नेटसोल बाय किया है। और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा कल 28 रुपये में आपको बाय कॉल दी थी मैंने। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तू इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकता है भाई कि कल डॉक्टर ने आपको नहीं बोला, और आज भी ये 30-31 रुपये में मिला है भाई। छोटा गंदारा वहीं पे बाय कॉल दी है, बड़े गंदारे की 331 रुपये 50 पैसे लो लगा, मुझे अभी भी याद है, मैं देख के नहीं बता रहा। और उसके बाद आज 391 रुपये कुछ पैसे लो लगा है कैल का। और आज फिर मैंने इनको बोला कि 93 रुपये में बार ले, जितना भरने ही बार ले, बदकिस्मत आ। और होंडा कार की भी बाय कॉल दी, और डिमांड फ्रूट मोटर कल भी मैंने आपको 44 रुपये में बाय कॉल दी थी, और तूने नहीं भरा तो मैं क्या कर सकता हूँ। और इसमें भी आज अच्छा काम हुआ भाई। बाकी आज फौजी सीमेंट बेचा है, थोड़ा सा फ्लाइंग बेचा है, और ये डिलीवरी के आइटम है, ये हमने थोड़े बेचे हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। FFDL और FFC भी आज के दिन में बेच के उसका भी हमने छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा लिया है, ये मैंने ग्रुप में सबको बताया है। और क्रिस्टन स्टील आपको मैं पहले ही 1 हफ्ते से कह रहा था, आज तुम्हें न्यूज़ आ गई है। हमें न्यूज़ों शीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ना हम ये टेक्निकल की लकीरें पे यकीन करते हैं, ना ये लकीरें चलती हैं, ये फुद्दू बनाते हैं तुम्हें। और क्रिस्टन स्टील आज
100 पूरे का हो गया भाई। ये 60 रुपए से मैं तुझे पिट रहा था, 40 रुपए डाल दिया क्रिस्टल स्टील। 55-58 से पिट रहा था, आज 8 रुपए और 95 पैसे इजाफे के साथ ये बंद हुआ है 166 रुपए, 100 पूरा 66 में। और उसके बाद नेशनल बैंक में भी आज इजाफा देखने में आया। और उसके बाद बात करते हैं सयाड आटमो की, तो सयाड आटमो में भी माशाल्लाह आज अच्छा काम हुआ है। और हम नेटवर्क सयाड आटमो में शामिल था, और इसके अलावा हीलन सयाड आटमो में शामिल था, और इसके बाद जनाब क्रिस्टल स्टील सयाड आटमो में शामिल था, और HBL और मिजान बैंक भी सयाड आटमो में शामिल था। हम बैंकों में काम नहीं करते, हमने आपको पहले ही बताया है। और इसके बाद सयाड आटमो में छोटा सिस्टम SYM था, इसमें भी आज 91 पैसे का इजाफा हुआ है। कल मैंने आपको कहा था जितना भरने भी 9 रुपये 10 से 20 पैसे, तो आज भी लो यही लगा, और 10 रुपये 18 पैसे 91 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ ये। और सिस्टम छोटे वाला, और मजीद भी इसमें बेहतरी नजर आ रही है इंशाल्लाह। और कल आपको क्लूड बताया था मैंने, क्लूड एक शेयर है सयाड आटमो के बारे में बता रहा हूँ, तो क्लूड भी माशाल्लाह आज बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ ऊपर के कैप के ऊपर बंद हुआ है, और आज उसकी कीमत में भी इजाफा देखने में आया, क्लूड की कीमत में भी। तो ये थे वो शेयर जो हम आपको बता रहे थे। अभी हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि OGDCL में सऊदी वफ्द 9 और 11 तारीख के दरमियान, यानी कल पहुँचेगा वो वफ्द, और 4 बजे के करीब, और फिर वो कुछ माहदे शाम को होंगे, कुछ माहदे 10 को होंगे, और कुछ 11 को टीम वापस चली जाएगी। OGDCL ने चीन में भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, और OGDC की शेल गैस के ज़खायर के लिए तकरीबन $3 बिलियन की सरमाया कर चुका है। और OGDC चीन के साथ एक याददाश्त के ऊपर दस्तखत हुए हैं, CCDC, ये एक प्रोडक्शन है OGDC की, और इसमें उनको मोहम्मद मनी शामिल है चाइना की, और उसके OGDC के शेल गैस के ज़खायर के लिए $30 बिलियन की सरमायाकारी कर चुका है चाइना। और इसके अलावा पॉइंट की बात करते हैं तो आज जनाब सबसे ज़्यादा पॉइंट थे HBL के 266 पॉइंट, बैंक अल्फला के 164 पॉइंट थे। ईफेड जो आपको हम बार बार कह रहे थे, आज उसकी कीमत में भी तकरीबन इजाफा हुआ है, और आज उसके 55 पॉइंट थे। OGDC के 100 पॉइंट थे, बैंक अल्फला के 91 पॉइंट थे, FFC के 60 पॉइंट थे, पाको के 54 पॉइंट थे, और नेशनल बैंक के 38 पॉइंट थे। और जो माइनस में आज के दिन में हब पावर के 300 पॉइंट माइनस थे, मारी के 62 पॉइंट माइनस थे, लकी के 60 पॉइंट माइनस थे, FFCL के 15 पॉइंट माइनस थे, अटल रिफाइनरी के 7 पॉइंट थे, और कैप्को के भी 6 पॉइंट थे, और रेल लिंक के भी 6 पॉइंट थे आज के दिन में माइनस में। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि मज़ीद जो अपडेट है वो ये वफ्द आ रहा है, इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करके जाएगा। और जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मुआहदा हो जाता है या खबर कंफर्म हो जाती है तो उस वक्त मार्केट में सेलिंग आती है, तो इस बिहाफ पे हम OGDC PPL शार्ट करेंगे, और वो हम आपको बताएंगे। शार्ट मतलब शार्ट सेलिंग होती है, अपनी पोजीशन ना हो तो उसको शार्ट सेल बोलते हैं, बाटे को बाटा मारेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको अपने ही ग्रुप में मैं बताऊंगा। और आईनी तरमीम के हवाले से भी ये खबर आई है कि आईनी अदालत के क़याम के लिए हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। ये भी अच्छी खबर है। अवान सदर में होने वाली मुलाकात में आईनी तरमीम के बारे में मुशावरत भी की गई है। 26 आईनी तरमीम पर एक ब्रेक थ्रेड हुआ है, और आईनी तरमीम SCO के इजलास के बाद पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। ये तो होगी जनाब खबर, ये भी अच्छा हो गया, कट्टी बंद हो गया। दूसरा हम मजम्मत करते हैं जो कराची में दहशतगर्दी हुई है, चीनी इंजीनियर को निशाना बनाया गया है, वज़ीर खजाना साहब, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा 2 खबरें और भी हम आपको बताते चलें। सबसे पहले तो SNGP का जो क्रिस्टल स्टील के साथ मुआहदा हुआ है, 2.4 बिलियन की गैस पाइपलाइन ये बना के देगा, और ये भी एक अच्छी खबर है। और सऊदीया की आज हमने आपको अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी बाइंग करवाया, और वो भी ठीक ठाक माइनस के ऊपर। तो इंशाल्लाह अटक रिफाइनरी में और नेशनल रिफाइनरी में और PRL में ये सऊदी गवर्नमेंट जो आएगी, इसी वीक में मुआहदा होगा 11.7 बिलियन डॉलर का। और ये रिफाइनरी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा कल के दिन में, क्योंकि हम जब भी माल बाय करते हैं तो पहले बाय करते हैं। और आज 5000 दफ़ा मैसेज किए हुए, लेना है तो ले जा, लेना है तो ले जा, लेना है तो ले जा, रिफाइनरी ले जाओ, OGDC PPL बेच। और गंदारा आई लव यू, बड़ा गंदारा मेरे सोने, मेरे लव यू, इसने भी आज माशाल्लाह 3 दफ़ा मैंने स्टॉप लॉस लगाया, तीनों दफ़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और फिर नीचे लेने का बेहतरीन मौका मिला मुझे आज के दिन में, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। और इसके अलावा जो रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट 2 मेजर रिफाइनरी में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक तो है पाकिस्तान रिफाइनरी, और दूसरा होगा वो PSO, और इसमें ये भी पाकिस्तान रिफाइनरी का PSO का हिस्सा है पाकिस्तान रिफाइनरी।
اور اس میں بھی انویسٹمنٹ ہوگی تقریباً، اور پی آر ایل میں 10 بلین کی ہوگی، اور ریفائنری میں اور تقریباً پی ایس او میں بھی انویسٹمنٹ ہوگی یہ آپریشن کے لیے، ریفائنری کے لیے، اور پاکستان ریفائنری سب سے سر فہرست ہوگا جیسا کہ ہم آپ کو روز بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں آج کی تو میجر نیوز میں ہم آپ کو پہلے کٹا کٹی مکا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آج مال لے کے گیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، فی پی لیپریڈیٹر دیکھ کے فنڈ لے کے گیا 3.53 کا مال، اس میں بھی اس نے آئل اینڈ گیس آج پھر بائی کیا ہے، اور آئل اینڈ گیس جو آج کے دن میں بیچا ہے وہ جناب بینک نے بیچا ہے، اور اس کے بعد بیچا ہے جناب آپ کا کمپنیز نے خود بھی اپنا آج مال تھوڑا آف لوڈ کیا ہے، اور ڈاکٹر اختر کی کمپنی نے بھی آج او جی ڈی سی پی پی ایل ایس این جی بیچا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا بیچا، اور بعد میں نیچے بھی لے کے دوبارہ پھر بیچا ہے، تو گروپ میں کام کروایا استاد جی۔ اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں آپ کو بائنگ کر کے لے کے گیا ہے، اور ٹیکنالوجی میں جناب کس نے بائنگ کی ہے جناب فی پی لیپریڈیٹر، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو دیکھ کے۔ اور اس کے علاوہ آج کے دن میں سب سے زیادہ مال جو بائی کر کے لے کے گیا وہ فنڈ لے کے گیا ہے، اس کے بعد بینکوں نے مال بیچا ہے، بروکر نے بیچا ہے، انڈیویجل نے مال بیچا ہے، انشورنس نے مال بیچا ہے، اور کمپنیوں نے اپنا مال چھوٹا کنارہ بڑا کنارہ ساز گارہ بھی بائی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینک بھی اپنے ہی خود وہ بائنگ کر کے لے گئے ہیں، اور انشورنس کمپنی بھی بینک لے کے گئی ہے، اور بینکوں میں یو بی ایل، میزان بینک، نیشنل بینک یہ لے کے گئے ہیں، اور اتنا مجھے پتہ ہے کیونکہ آج اس میں بائنگ ہو رہی تھی، میں بینکوں میں کام نہیں کرتا، اس لیے آپ کو آج کل ہم نے اپنا کام پہ اپنا فوکس رکھا ہوا ہے، اور کسی سے بھی امید نہیں لگائی ہوئی۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اور باقی بھائی آج احتیاط سے کام کرنا ہے۔ اب او جی ڈی سی پی پی ایل میں آپ نے یہ کسی وقت بھی جب ان کی سیلنگ آئے گی تو یہ مار دیں گے او جی ڈی سی پی پی ایل کو، اور 2 روپے نیچے رکھ کے ماریں گے تو ان کو کیا جاتا ہے بھائی، ان کا پھر بھی پروفٹ میں بکے گا، اور آپ اپنا سٹاپ لاس لگا کے رکھیں او جی ڈی سی پی پی ایل میں۔ اور آج جو مال لے کے گیا وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا، کمپنی مال لے کے گئی ہیں، اور اس کے بعد میوچل فنڈ مال لے کے گیا ہے، ادر آرگنیزیشن نے بھی تھوڑا سا مال بیچا ہے، باقی سب سیلنگ کے اوپر تھے، کمپنیاں اور میوچل فنڈ بائنگ کے اوپر تھا، اور تھوڑا سا مال جو لیا ہے وہ این بی ایف سی والوں نے لیا، اور انشورنس بھی آج کے اوپر سیلنگ کے اوپر تھی۔ اور باقی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، سب سے پہلے تو میں تجھے بتا دوں میں نے آج اٹل ریفائنری نیشنل ریفائنری بائی کیا ہے، کھلے چیلنج کے ساتھ بائی کیا ہے، اور پی آر ایل میرے پاس پہلے بھی ہولڈ پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ریفائنری سیٹ اپ اچھا ہوگا، اور سٹاپ لاس کے ساتھ آپ نے جو بھی بائنگ کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے کل کی ڈیٹ میں ہب پاور، ہب کو ملے گا، سب کو بائی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی بھی اچھی نیوز آ جائے گی ہب پاور کی، اور ہب پاور بھی مجھے اگر نیچے ملا تو میں لوں گا۔ اور کلوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا، کلوڈ 5.70 اضافے کے ساتھ بند ہوا ہے، اور یہ کل کی بائی کال تھی، کل پرسوں کی اللہ دے بندیا 51 روپے تن کیا لے لے 50 روپے 50 پیسے ٹریڈ ہو رہا ہے، 51 لے لے 50 بھی مل رہا سی، تے 50 روپے کا سٹاپ لاس لا لے، کیڑی موت پی رہی ہے، لے لمے تے چنگا نہیں سی، ہن بابا کر رہے ہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ کوسم ہے، کوسم آج تقریباً 8.80 روپے کا ہائی لگایا ہے، اور 8.30 روپے کے اوپر بند ہوئی ہے، 7 پیسے مائنس بند ہوئی ہے، اللہ کی ذات بہتر کرے گی۔ کل کوسر کو بھی چلاؤں گا، کلوڈ کل میں بیچوں گا، اور اس کے بعد چھوٹا سسٹم ہے ایس وائی ایم، اس کا کوڈ ہے، اس کو بھی میں کل بیچوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، فیصل بینک میرے پاس پڑا ہوا ہے تھوڑا سا، اور آج اس کی قیمت میں 1.56 روپے اضافہ ہوا ہے، کل اس کو بھی بیچوں گا۔ پی آئی سی ٹی بہت نیچے آ گیا، ساری 34 روپے پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے، اور آج اس کی بھی بائنگ بنتی ہے 32-33 روپے کے قریب۔ اور اس کے علاوہ ٹریٹ میں نے آپ کو کہا بھی کام نہ کریں، جب کام کرنے کا ہوگا میں بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ پی ایس او، ماشاءاللہ پی ایس او بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے بیچا ہے، 92 روپے 40 پیسے میں، 70 پیسے میں، چیخ کے بتایا، سب کو چیخ کے بتایا، تینوں خدا دا واسطہ ہی تیرا پیو مارکیٹنگ چلا رہا ہے، سٹاپ لاس لا، سٹاپ لاس لا، سٹاپ لاس لا، تو نہیں لایا تو میں کی کراں۔ 90 روپے 40 پیسے کلوز ہوا ہے، پھر بھی 3 روپے 62 پیسے اضافے کے ساتھ، اور 87 روپے کا لو بھی لگا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کو پھر ہم بائی کریں گے، اور او جی ڈی سی پی پی ایل کو بھی بائی کریں گے۔ فی الحال میرے پاس او جی ڈی سی پی پی ایل 9 فیوچر میں ہے، تھوڑی ڈلیوری بھی بیچی ہے، اور کل پھر بائی کروں گا انشاءاللہ۔ اگر مجھے روپیہ اوپر بھی ملتا ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی، میرے پھر بھی پرافٹ میں ہوگا انشاءاللہ، اگر میں روپیہ اوپر بھی بائنگ کرتا ہوں تو پھر بھی میرے پرافٹ میں ہوگا۔ اس کے علاوہ پی پی ایل ہے، پی پی ایل بھی آپ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو، اس کو دیکھیے گا، سیاج آٹو مقادو، کچھ فوڈ ہے، اور کرسن اسٹیل ہے، اس کے اوپر فوکس رکھیں۔ اور اس کے علاوہ ڈی جی خان سیمنٹ بھی آ رہی ہے، 1.43 پیسے بند ہوئے، آگے بتاتا ہوں۔ اور کرسن اسٹیل بھی آج 9 روپے کے اضافے کے ساتھ بند ہوا ہے۔ اور سیاج آٹو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہلن ایک شیئر ہے، اب تو ہلن لینے والا نہیں ہے بھائی، اب تو بیچنے والا ہے بھائی، اب تیری رینج سے بھی باہر ہے،
اور ویسے بھی بہت اوپر چلا گیا. اب آپ کو بتاتا ہوں میں کہ اس کے علاوہ بتا رہا تھا میں آپ کو ہب پاور جو ہے کل ہمارا پروگرام ہے کہ 8 روپے میں مل جائے نا تو سونے پہ سہاگا ہوگا, ورنہ ہم 10 روپے اور 11 روپے کے درمیانی بائنگ کریں گے. لیکن کل ٹرینڈ کو دیکھ کے اور تھوڑا تھوڑا مال اکٹھا کریں گے, ایک دم بائی نہیں کریں گے اور اس کو ہولڈ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا ہب پاور کے لیے. اور ہب پاور برانڈیڈ آئٹم ہے, گاڑی بھی بنا رہا ہے, معدنیات میں بھی کام کر رہا ہے, کوئلے میں بھی کام کر رہا ہے, بجلی بھی بنا رہا ہے. اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہب پاور میں. اللہ کی ذات بہتر کرے گی. اور اس کے علاوہ اینگرو میں آپ کو کل بھی بتایا تھا, آج 37 روپے کا 27 روپے کا ہائی لگا ہے, 50 پیسے کا 25.50 پہ کلوزنگ ہے. یہ 3 روپے 11 پیسے اضافہ ہوا ہے. اور اس کی بھی بائنگ بنتی ہے بھائی اب 22-23 روپے میں. ڈی سی ایل ہے, اس کی بائنگ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا 57 روپے 40 پیسے میں بنتی ہے. اس کو دیکھیے گا. اور چراٹ کی جو بائنگ ہے وہ 80 روپے 27 پیسے بند ہوا ہے, اور اس کی جو بائنگ بنتی ہے 79 اور 78 میں بنتی ہے. اور پائنر کی جو بائنگ بنتی ہے وہ 3 روپے 52 پیسے پلس بند ہوا ہے. اور پائنر کی جو بائنگ بنتی ہے وہ بھی آپ اس کو ہولڈ رکھ لیں. ڈلیوری اس میں سیمنٹ سیکٹر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کی مہربانی ہوگی, ورنہ اس کی 91 روپے اور 90 روپے اور 88 روپے میں بائنگ بنتی ہے اس کی پائنر کی. اور اب آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ڈی جی خان سیمنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 70 روپے میں اور 74 روپے میں آپ کو بائی کال دی تھی. آج 80 روپے 75 پیسے کا ہو گیا ہے. 1 روپے اس کی قیمت میں 43 پیسے اضافہ ہوا ہے. اور آج ہم نے ایچ جی ایل بھی بائی کی. یہ ڈلیوری آئٹم ہے پڑا ہوا ہے, اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. اور ایچ جی ایل بائی کی ہے تقریباً 38 روپے 90 پیسے میں, 38 روپے 65 پیسے بند ہوا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پی آئی ہے تو پی آئی آر 17 پیسے مائنس بند ہوا ہے. اس کا کٹا کٹی بہت جلد نکلنے والا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی. اس کے علاوہ ٹومی کتا ہے, ٹومی کتے کی جو بائنگ ہے بھائی وہ آج کے دن یہ مائنس بند ہوا ہے اور 33 روپے 70 پیسے لو لگایا ہے. 34 پورے میں اگر مل جائے تو سونے پہ سوا گیا. ٹوم سی ایل اور ہونڈا کار میں نے آج آپ کو بائی کال دی تھی, آپ کو یاد ہوگا 48 روپے میں. اس کے بعد یہ 58 روپے بند ہوا ہے اور 12 روپے کا اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اب اس کو ہولڈ رکھیں. جن کے پاس اوپر کا پڑا ہوا ہے, چھوٹا گندارا بڑا گندارا دیوان فوڈ موٹر, وہ بالکل پریشان نہ ہو. اور اس کے علاوہ گیل کی بات کرتے ہیں تو گیل آج بھی آپ کو 93 روپے میں پھر مل رہا تھا اور 92 روپے 80 پیسے لو لگا ہے آج کے دن میں. اور گیل تھوڑا ویک ہے اور بہتر ہے, لیکن آپ اس میں اسٹاپ لاس کے ساتھ کام کیجیے گا. اور 208 روپے اس نے ہائی لگایا ہے, 205 روپے 50 پیسے کے اوپر بند ہوا ہے, 12 روپے 20 پیسے کا اضافہ ہوا ہے اس کی قیمت میں. اور اس کا اسٹاپ لاس پورا ہمارا 200 پورے کا اسٹاپ لاس ہے. اور اس کے علاوہ گیل ہے, یہ کل 28 روپے میں بولا تھا, آج پھر 32 روپے میں بولا تھا. اور اس کے بعد یہ 62 روپے ہائی لگایا, تقریباً 31 روپے 32 روپے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اور 31 روپے 50 کا لو ہے اور 63.13 کا ہائی ہے بھائی. ایک اینڈ میں کیپ ہو گیا تھا لیکن بعد میں اس میں سیلنگ آئی اور ایوریج ہو کے یہ 62 روپے کے اوپر بند ہوا ہے. اس کا تو ہمارا اسٹاپ لاس بھائی کیا کرے گا, 30 روپے نیچے لگائیں گے اسٹاپ لاس, پھر بھی پرافٹ میں بکے گا. 28 میں لیا ہے, 30 میں اسٹاپ لاس لگائیں گے, کیا مسئلہ ہے بھائی. اور ویسے ہم نے اس کا جو اسٹاپ لاس لگانا ہے وہ لگانا ہے ہم نے اس کا اسٹاپ لاس 47 روپے کا, ٹھیک ہے, گیل کا گنی کا. اور گیل کا 200 پورے کا اسٹاپ لاس ہے. اور دیوان فروٹ موٹر کا ہم نے 44 میں لیا ہے. کیا پٹ لے گا یار, یہ 45 روپے 46 روپے 21 پیسے کھڑا ہوا ہے. 44 تو نہیں آئے گا, 45 میں لیا اور پھر بھی 45 تو نہیں آئے گا نا, ٹھیک ہے. 45 روپے کے میں اسٹاپ لاس رکھوں گا, 44 والا مال بھی پرافٹ میں اور 45 والا مال بھی پرافٹ میں. کیا مسئلہ ہے بھائی, پڑا رہنے دیں, کدھر جائے گا. باقی سازگار کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ ہوا ہے, میں اس میں کام نہیں کرتا. اور پی آر ایل آج 25 روپے اور 57 پیسے بند ہوا ہے. میں نے تجھے کل بھی کہا تھا 24.10 میں جتنا پکڑ لیا, کل بھی یہ 24.10 کا لو لگایا ہے. اور آج میں نے 24.25 روپے میں تجھے کہا ہے آج بھی لے لے, لیکن تو نے نہیں لیا. میں کیا کر سکتا ہوں بھائی, تیرے پیسے تیری مرضی. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب پی ایس او کو ہولڈ رکھ بھائی. او ڈی ڈی سی پی پی ایل میں آپ نکلنے کی بھی کوشش کر, بہت بڑھ چکا ہے, تیرے باپ کے آٹم نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. اس میں کام کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی. اور اٹک ریفائنری نیشنل ریفائنری کا بھی آپ اپنے پورٹ فولیو میں ہولڈ رکھیں. ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیشنل ریفائنری کی جو بائنگ ہے آج ہم نے تقریباً 200 پورے میں کی ہے. یہ 12 پیسے پلس بند ہوا ہے, 200 پورے میں لیا مال نیشنل ریفائنری کا. ہمارا اسٹاپ لاس 195 روپے اور 190 روپے کا ہے. اور اٹک ریفائنری آج 302 روپے لو لگایا 80 پیسے کا. ہم نے بھائی 7 میں پہلی پوزیشن لی ہے 1 ہزار شیئر کی, پھر 5 میں لیا اور 4 میں لیا ہے. 4 میں ہمیں اچھا کوانٹٹی میں مل گیا ہے اور ہم اس کو ہولڈ رکھیں گے, بیچیں گے نہیں. اور ہماری جو پلاننگ ہے, ہمارا جو اسٹاپ لاس ہے 290 روپے کا ہے. اور اس کے علاوہ ایس این جی پی ہے, یہ ہم نے آپ کو بار ہاتھ چیخ کے بتایا کہ بھائی اس کو بیچ, اس کو بیچ, اس کو بیچ, اس کا اسٹاپ لاس لگا.
5000 मैसेज मेरे पढ़े हैं, 4 ग्रुपों में मैं हूँ, 4 ग्रुपों में जाके चेक कर लो अभी भी। और उसके बाद ये 74 पैसे 71 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है, 3 पैसे माइनस के साथ। एक टाइम में हमने 80 पैसे माइनस पे ख़रीदा था और 1 रुपया प्लस पे मैंने बेच के मैं 3 बजे मैं नमाज के लिए चला गया था। और उसके बाद PPL है, ये भी मैंने आपको आज 30 रुपये 40 पैसे ट्रेड होता रहा। कितना पिटा, आपने नहीं बेचा ना बेचो भाई, तुम्हारे पैसे तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कर सकना भाई। ठीक है, आज इसमें भी सेलिंग देखने में आई है और 28 रुपये 12 पैसे बंद हुआ है। फ्यूचर का एक भी शेयर नहीं है मेरे पास OGDC PPL का, कल बाय करूंगा इंशाल्लाह। और एंड में मैंने कुछ लिया था, वो मेरा ऊपर निकल गया, तो मैंने कहा यार कल की कल देखी जाएगी, आज तो प्रॉफिट पक्का करना, क्योंकि मेरे पास पोजीशन ज़्यादा हो गई थी छोटे गंदारे बड़े गंदारे की। और इसके अलावा आज के दिन में OGDC ने 74 रुपये 50 पैसे का आएगा, 73 रुपये 70 पैसे में तुझे पिट रहा था याद है। उसके बाद ये 72 रुपये 14 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 5 रुपये 22 पैसे के इजाफे के साथ। वफ्त आ रहा है, अच्छी न्यूज़ है। वक्त से पहले स्टॉप लॉस लगा लेना या बेचने की कोशिश करना। और इसके अलावा ए लिंक 2 रुपये माइनस बंद हुआ है। आज ये प्लस भी हुआ था, 47 रुपये का हाई लगाया है, 43 रुपये पे बंद हुआ है 2 रुपये कमी के साथ। और 3 रुपये इजाफा भी हुआ था, मेरे पास नहीं था ना मैंने इसमें लिया, मेरे हाउस से आज फिर इन्होंने शॉर्ट मारा था और काट लिया। और इसके अलावा अक्टूबर से है, इसमें भी मैं काम नहीं कर रहा और 14 रुपये का हाई लगा है, 11 रुपये पे बंद हुआ है और 75 पैसे इजाफा है इसकी कीमत में। और नेट सोल हमारे पास पड़ा हुआ था, वो भी हमने आज प्रॉफिट टेकिंग किए 31 रुपये 40 पैसे में और 30 रुपये 88 पैसे बंद हुआ है। मसला नहीं है, नेट सोल अच्छा है। और AVN अभी होल्ड पड़ा हुआ है, थोड़ा सा TRG भी लिया है और AVN हमारे पास वही 50 रुपये वाला पड़ा हुआ है, अभी बेचा नहीं है। 53 रुपये है मेरे एक दोस्त के पास, 61 रुपये वाला भी पड़ा है, मैं इसको कहीं दरमियानी रास्ता निकाल के 55-56 में बिकवाऊँगा। और मेरा टारगेट 60 रुपये है और नेट सोल का टारगेट 140-45 रुपये है मेरे पास। तो बाकी तेरे पैसे तेरी मर्जी। अब एक अच्छी खबर यह है कि हुकूमत को $1 अरब पाउंड और बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट में ग्रीन बॉन्ड जारी करके जमा करने का इरादा है। 1 अरब तिजारती कर्जा दुबई इस्लामी बैंक से हासिल किया गया है। और ये भी मैंने आपको बता दिया 43 करोड़ का कर्जा वादा इस्लामी तरक्याती बैंक ने दिया है और पाकिस्तान को मौजूदा माली साल के दौरान $19 अरब हासिल करने का इरादा है। बैनुल अक़वामी बॉन्ड से 1 अरब और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 50 करोड़ मिलने का इम्कान है और $60 करोड़ वादा SCB से मिलने का प्रोग्राम है। सऊदी अरब से तकरीबन 1 अरब से 20 करोड़ की तेल की सहूलत देने का वादा किया है सऊदीया ने। और ये तमाम हालात तो वाक़यात आपके सामने है। सऊदीया वफ्द आ रहा है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्रिस्टन स्टील अच्छा है और बाकी ये तमाम मामला आपके सामने हैं। अब मैं आपको फिर बताता हूँ। सबसे पहले तो हम अटक डिफानी इकट्ठा करके लेके हैं, PRL हमारे पास पहले का पड़ा हुआ है, नेशनल डिफानी नहीं था, वो भी आज ऐड कर लिया है। और इसके साथ साथ छोटा गंदारा बड़ा गंदारा है, दीवान फुट मोटर है, टोमी कल बाय करेंगे, कुछ पहले का भी पड़ा हुआ है, एवरेज करेंगे उसकी। और इसके बाद अटक डिफानी नेशनल डिफानी PRL लेके गए हैं। OGDC PPL कल खरीदूंगा जिस रेट पे आपको ग्रुप में बताऊंगा और फिर ऊपर बेच के वो भी बताऊंगा। क्रिस्टन स्टील हमारे पास पड़ा हुआ है और FFC और FFBL पड़ा हुआ था, वो बेच दिया है, वो हमारे पास नहीं है। ज़्यादा पोजीशन हमने छोटे गंदारे बड़े गंदारे और दीवान फुट मोटर में ली है। और इसके बाद पाकिस्तान डिफानी ढेर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ साइड आइटमों की बात करते हैं तो क्रिस्टन स्टील मैंने आपको बताया, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और ए लिंक हमारी वॉच लिस्ट में है, हब पावर हमारी वॉच लिस्ट में, हम इसको कल बाय करेंगे। और इसके अलावा कॉसम है, कल इसमें हम काम करेंगे, हमारे पास पहले का भी पड़ा हुआ है। और पहल एक शेयर है, पहल आज भी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके अलावा हब को मिलेगा सबको, ये हमारी वॉच लिस्ट में शामिल है। और OGDC PPL और PSO भी नहीं है हमारे पास, ये भी हमारी वॉच लिस्ट में, हम कल इसको बाय करेंगे और फिर ऊपर बेचेंगे। और FPDP डेटा में भी आज फंड यही लेके गया है भाई, ऑयल एंड गैस लेके गया फंड। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा सा फंड ने बाय किया है और इसके बाद ब्रोकरों ने भी फंड में फर्टिलाइजर में बाय किया है और पावर में भी ब्रोकरों ने बाय किया आज के दिन में। अगर आपको के रिजल्ट इतने ही बुरे थे तो भाई उसको फ्रीज क्यों नहीं लगा, ठीक है। ये सब मिली भगत होती है सारी, जो टेंशन न ले। बाकी मेरा रब इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाकी जो भी काम होगा मैं अपने ग्रुप में कराऊंगा और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।